Nekada su najljepši dani upravo oni u kojima se ne planira ništa posebno. U ovom videu vodim vas kroz nekoliko naših ljetnih dana, od jutarnje kafe ispod stare jabuke, rada u vrtu i kućnih obaveza, pa sve do jednog sasvim neočekivanog, ali jako lijepog susreta sa dragim ljudima koji nas prate. Pripremit ću domaću hranu, jednu rođendansku tortu i na kraju zajedno proslaviti još jedan poseban dan. Ako volite mirne obične dane, ispunjene malim trenucima koji život čine lijepim, budite tu. Jutra kod nas gotovo uvijek počinju isto. Prvo kafa. To je onih nekoliko minuta koje ne preskačemo, bez obzira na to šta nas sve čeka tokom dana. A kada kroz prozor pogledamo u vrt, teško je ostati unutra. Naše mjesto ispod jabuke već nas čeka, pa jutarnju kafu nastavljamo upravo tamo. Malo razgovora, malo tišine i pogled na ono što je preko noći ponovo poraslo. Nakon kafe slijedi naša uobičajena jutarnja šetnja kroz vrt. Uvijek prvo obiđemo cvijeće, pa paprike i paradajz u posudama, a svako jutro primijetimo nešto novo. Kako doručak od jučer nije ostao pojeden, samo sam podgrijala grašak koji sam pripremila u električnom loncu. Iskreno, neka jela su mi sutradan još ukusnija. Filter od nape koji sam preko noći ostavila da odstoji u sredstvu za čišćenje rerne iz DM-a ide u mašinu za suđe, a usput sam oprala i ono što nije moglo u mašinu.
Nakon toga napravila sam voćni sok. Jedan bokal je završio u frižideru za kasnije, a drugi odmah bio spreman za nas. Armin je već bio na polju, pa sam mu čaše dodala kroz prozor. Mislim da je to već postao naš način dostave. Ne trebaju nam ni vrata. Dok je on sređivao dvorište i uklanjao travu tamo gdje nije trebalo biti, ja sam prvo dosula vodu u posudu za piće. Vodu sačesme zaista rijetko pijemo. Najčešće nam Armin donese vodu sa obližnjeg izvora. Nakon toga sam se prihvatila cvjetnjaka. Naše kamenjarke, odnosno floks, toliko se raširio da je počeo prekrivati druge biljke. Bilo je vrijeme da ga malo prorijedim i napravim više prostora svima. Naravno, nakon malo rada dobro dođe i kratka pauza uz čašu hladnog soka, ali kod mene odmor obično ne traje dugo. Uvijek ugledam još neku travku koja me čeka. Kiša je prethodnih dana malo polegla u ukrasnu travu, pa sam je odlučila urediti, da ponovo lijepo izgleda. Često me pitate gdje nabavljam biljke sa pitanjem da li bih poslala poštom, što zaista ne radim, ali kada god imam viška poklonim, pa tako sam odlučila i taj dan sa floksom. Odlučila sam dio biljaka pokloniti. Objavila sam na Instagramu da ih može uzeti kogod želi, uz jedini uslov da dođe po njih do navečer. I upravo zahvaljujući toj objavi tog poslijepodneva dobili smo jako drage goste iz Stareva. Prvi put sam uživo upoznala Kasminu i njenu divnu porodicu. Neki od vas je možda pamte po prekrasnom paketu koji mi je jednom poslala na kućnu adresu i koji me tada zaista rasplakao sreće. Možda se sjećate i seđade koju je sašila posebno za mene, jer se između ostalog bavi i njihovim šivenjem. Koliko je meni bilo drago upoznati nju, toliko je i njima bilo zanimljivo proći kroz vrt i kuću koju već dugo gledaju na našim vlogovima. Kasmina je odmah izvadila telefon i snimila njihov dolazak kod nas, baš onako kako ga je i sama doživjela. Se okreće iđe da bira. Ovako. Malo, samo blago, znaš. Ne, tako. Ovako. Tako, ja. A samo znači sekundicu, malo. Ja, možda prednji se sam trčijem, pa nisam tu. Prednji sam za stepence. Smijelo. Sede. Pa djeti si na stepence, penja ne mogu. A znaš kako je se? Hrvatika mama, jesu po zemlji. Ona, a ovdje na najbolje, ali molim ne. Možda koji moje drugacije tebe prati. Allah, ja kad god izbacim kad god izbacim, ono me, prati moje ime, moj jel, rekao. Ne, Allah vas me gleda.
to, ha? Nije, to je jelen. Krava možda misli. Nije krava, dušo, jelen. Jelen, a kome si došao? Ha? Kome? Jednoj ženi. Pa kako se zove ova žena, znaš li, ha? A šta kaže, šta smije? Ovo smo ovdje lijepo, vidiš. Možda mi čekaš. Vidiš ovo. Lijepo smo bilo za lijepo. Sada sam zvala i sad, znaš, ne smijemo da uzimam baš ovako. Evo ovako, ma. Može ovako. Ma de, čuj me što priča nešto, Bože dragi. A ti si isti svoja mama, isti. Ko lutka naša, mislim se trojica ste lijepi. Ko lutkice. Ha? Ja, puklo. A šta si rekao, Bebo, šta je ovo? Ovdje puklo. Jeste, puklo. A šta je to, znaš li? Ha? Ovo je konja. Nije konj, to je jelen. Sad krava, sad konj. Nijedno nije pogledno. Proveli smo vrijeme u kući, zatim zajedno izašli u vrt, malo razgovarali, a posebno mi je bilo drago upoznati njene preslatke sinove. Nisam ni stigla sve snimiti jer smo se baš zapričali. Prije nego što su krenuli kući, poklonila sam joj mali buketić lavande i nekoliko sadnica, među kojima je bio i floks koji nas je na kraju i spojio. To su dvije vrste lavande. To je kakica, to je kaka, to ćemo baciti u smeće. To ćemo baciti u smeće. Pa ćemo me čekati. Bilo je to jedno od onih druženja kada imate osjećaj da se poznajete mnogo duže nego što je to zaista slučaj. Na rastanku smo dobili i poziv da ih posjetimo u Taravu, što ako Bog da i planiramo uskoro. Luke su neko. I Drago mi, eto što da ispade ovako. Vidimo se. Najavimo. Ja, dosta ćemo, ako Bog da. Vidimo se. Ajde, dođi uskoro, nemoj da te čekam. Da te čekam. Pa za ti ovdje ne. Pa jesam ti, ali nisam da pojedeš. Ja, čekaj. Predvečer smo prošetali na kafu kod Jevera i Jetrve. Međutim, tek što smo stigli, oni su dobili poziv na drugu kafu kod suprugovog rođaka Šemsudina i Alme. Kako je poziv važio i za nas, samo smo se preselili nekoliko kuća dalje, zajedno sa sokom koji je Jetrva već pripremila. Imao šećera u komšiluku. Pa Nermin je Novi dan je ponovo počeo ispod naše jabuke, uz kafu i kratku šetnju kroz vrt. Smokva napreduje. Ja, baš raste, jel? Samo treba zavjerati. Lijepo je vrijeme, već što je lijepo. Kad bi istra ovako bilo, da sjedimo napolje.
Usput sam uklanjala ocvale i cvjetove kako bi cvijeće što duže nastavilo cvjetati. Nakon kafe slijedio je i doručak, a usput sam začinila meso za burek koji sam planirala praviti tek narednog dana. Nekada je najbolji dio posla završiti unaprijed. Za ručak sam prvo propržila meso, zatim dodala hrenovke, domaći grašak i krompir iz vrta, jednostavno jelo, a kod nas uvijek rado pojedano. Dok se ručak lagano krčkao, počela sam pripremati rođendansku tortu. Ovoga puta pijesak tortu. Puding sam podijelila na 3 dijela. U jedan je išao kokos, u drugi mljeveni keks, a u treći orasi. Red pored i torta je bila spremna za frižider.
predvečer smo ponovo završili u vrtu. Armin je zalio travnjak i povrća, a ja cvijeće. Naredno jutro Armin je vezao paradajze ispod balkona, pa usput skupljao opale jabuke ispod drveta. Ja sam ubrala nekoliko paradajza i rukolu za doručak. Ovoga puta nije trebalo mnogo. Jaja, salata iz vrta i doručak je bio spreman, a za kraj pahuljice sa mlijekom. Kasnije sam isjekla dinju i lubenicu u posude i ostavila ih da se dobro rashlade. Ljeti uvijek volim imati nešto hladno spremno u frižideru. Usput sam na brzinu obrisala i police frižidera, kad je već otvoren, red je iskoristiti priliku.
Došlo je vrijeme i da završim tortu. Šlag je bio spreman, čokoladni natpis, pa recimo da je imao svoju umjetničku viziju. Nije baš ispao kako sam zamislila, ali ukus srećom nije zavisio od rukopisa. Možda već pogađate za koga je torta. Naravno, za naših Benjamina. Na njoj je bio mali bicikl i poruka nikad ne prestaje osvajati vrhove. Osim torte, pripremila sam i hormašice koje ste već mnogo puta viđali u našim logovima. Čini mi se da bez njih kod nas gotovo da ne može proći nijedno veće okupljanje. Na red je došao i burek, pa je kuća vrlo brzo zamirisala, onako kako samo domaća pita zna. Dok se pita pekla, torta hladila, a hormašice upijale Agdu, u vrtu je Armin preuzeo svoj dio posla i raspalio roštiji. Pred zalazak sunca počeli su pristizati naši. Prvo mama, sestra Džermina i zet Muamer, a ubrzo su stigli i svekar, djevjer i jetrva sa svojom porodicom. Alaikum selam. Rekao, mati, mi volimo čokoladu. De, ne može, ovo je mom Benđiju. Jel sika? Ovo je mom Benđiju. Da Nina zapamti da se oženiš, ako Bog da. Čekaj. Večer je prošlo u razgovoru, smijehu, dobroj hrani i jednoj zajedničkoj fotografiji za uspomenu. Na kraju je došao red i na tortu. One sve, ko znaš kad smo bile gore u Mačkovcu, ono kad smo snimale. Evo, slavljeniku ide. Je s mene Svekavić za razvoj. Čega? Pili ćemo. Ja. Čekaj za kahu i ti i ja. Polako je pala noć. Vrtne lampice su osvijetlile dvorište, miris lavande se osjećao na svakom koraku, a gosti su se jedan po jedan polako počeli vraćati svojim kućama. Zelena i tirkizna, i meni isto, a meni tirkizna. Pa vidiš, pa dobro je. Sam i ovako s mozgom komuniciramo, znamo kako dišemo, ovako kako. Telepatija, pa život. Hvala vam što ste i ovaj put proveli nekoliko dana zajedno sa nama. Vidimo se uskoro u novom vlogu.